Trying to log in my friend's account. So his account. And he have my name. Buti nabasa may message ko sa'yo, Axel. Hey Jay, may ano. Yan o Jay. Ay no. So, I login. Isa kayo saya. Ano yan? Parang ano. Ay, natunaw. Sa ano barangay, Ang alin? walong klase. Ang Oh, titignan. sayo. Natunaw na kasi. Nilagay mo sa mainit. Kinakain ko lahat. May ECG pa. 300 lang. Oh, sa generic, 6 na klase, 350. Kasama pa ECG o libre. So, Yun o. here's his account. Yan mo yan, ma. So, I login in my friend. I login in my Bone friend. kidney problem, cholesterol, diabetes, Face reveal. So, I face reveal. liver problem, Okay. anemia. Oh, sa generic, walang anemia eh. CBC pala yung anemia, ibig sabihin. Okay. Test. Test. UTI. Pengi ako. Sa akin na lang. Bali. Nah, bro. No. So, I'm gonna try to Machoy. update his name. Mami Wala mis bahay mo. pa. So, Yung kularikin. I'm gonna change his name. Binili ko yung lapad, dalawa. Thank you. Iti, mahigit eh. Dalawa. Sarap, no? Gusto ko din mag-isla mamaya kaso. So, Uy, kain na tayo. Axel, tama na yan. Ready na po ang ano. Mami, nasan palamig? Kung naglagay dito eh. AJ, papo. Puro ka palamig. Ako, busog na busog. Yung binigay na ni Atid ng alugbati, sinabaw ko dun sa isda eh.